Tanpa sengaja aku merebut gadis kaya yang dingin dan kejam, aku bahkan sudah memikirkan apa yang akan kubeli, tapi aku tiba-tiba mendengar isi hatinya. Aku ingin 108 panggung untuk pernikahan. Aku segera mendorongnya menjauh dalam kepanikan. Nona besar itu diam di permukaan tetapi hatinya meledak. Mengapa tidak dilanjutkan? Suami, bukankah kamu akan memeriksaku? Apakah pesonaku begitu buruk? Alasannya adalah aku bermain game dengan teman-teman dan kalah. Aku memilih tantangan. Kakakku dengan keras membacakan isi tantangan, mencium wanita lajang pertama yang masuk nanti. Setelah membacanya, dia menatapku sejenak. Dia melihat pesan di ponselnya dan berkata, aku harus keluar sebentar. Setelah dia pergi, minat gosip kami masih belum berkurang. Aku bersandar di kursi dan meratap, apa-apaan ini? Siapa yang memikirkan cara yang begitu buruk? Jika kamu bertaruh, kamu harus menerimanya. Kamu tidak bisa curang. Ya, Hikyang akhirnya kalah dalam satu putaran, dia tidak boleh curang. Ada yang lebih buruk lagi, seseorang memanfaatkan kesempatan untuk menambah minyak ke api, Hikyang pasti tidak berani, aku langsung bersemangat. Siapa bilang aku tidak berani? Ini hanya tantangan. Sebenarnya aku sangat gugup. Selanjutnya, kami berdua menatap tajam ke arah pintu, memperhatikan pergerakan orang yang masuk. Aku pusing karena khawatir. Aku minum terlalu banyak dan kepalaku semakin sakit. Untungnya, yang masuk bukan pria. Atau pasangan yang bergandengan tangan. Aku melihat jam, bar akan tutup dalam 10 menit. Omong-omong, aku merasa bangga tak terkendali di dalam hatiku. Ini tidak dianggap aku curang. Tidak ada wanita lajang yang masuk. Begitu kata-kata itu selesai, pintu didorong terbuka, dan sekelompok wanita muncul di depan kami. Wanita terdepan memiliki aura yang luar biasa. Dia melihat sekeliling seolah mencari sesuatu. Mereka mendorongku, cepat pergi. Begitu banyak wanita. Pasti ada satu yang lajang. Aku mengutuk dalam hati dan menghabiskan anggur di gelas. Aku bangkit dan berjalan menuju kelompok itu. Saat melihatku mendekat, mata mereka berkedip dengan sedikit kejutan. Aku berhenti di depan wanita terdepan. Aku agak mabuk, tetapi masih bisa melihat bahwa wanita di depanku sangat cantik. Dia sangat berbeda dari keramaian di sekitarnya, dan dia tampak agak familiar. Mungkin dia juga pelanggan tetap bar ini. Aku menarik pikiranku dan bertanya, Nona, apakah kamu lajang? Sebelum aku selesai berbicara. Tawa terdengar di sekitar, Ruyen, kamu benar-benar menarik perhatian. Seorang pria tampan mendekat. Mengapa aku tidak seberuntung itu? Perhatian apa ini? Ini adalah takdir. Aku bilang kenapa seseorang berusaha keras untuk datang ke bar ini. Niatnya bukan hanya minum. Dia bahkan berpura-pura tinggi. Di dalam hatinya pasti dia senang. Lebih jauh lagi, melihat wanita itu tidak bereaksi sama sekali. Seseorang berkata kepadaku dengan bercanda. Kakak tampan, kamu mencoba merayu orang ini tetapi tidak berhasil. Bagaimana kalau kamu mencoba merayuku? Aku sudah tidak begitu sadar, aku mengangguk, merayumu juga tidak masalah. Lagi pula, kita tidak saling mengenal. Siapa yang tidak memiliki hubungan? Setelah mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya tampak terkejut. Semua orang menarik napas dingin. Orang yang baru saja berbicara dengan Xia Yinging dan aku tiba-tiba melesat pergi. Beberapa meter dariku. Kakak ipar, aku bercanda barusan. Tolong jangan menganggapnya serius. Aku masih ingin hidup pulang malam ini, haha. Kamu punya mulut yang buruk. Sekarang kamu tahu. Kakak ipar, aku hanya bertingkah gila barusan. Kamu dan kakak perempuanku adalah pasangan yang ditakdirkan. Apa-apaan ini? Aku baru saja ingin bertanya. Wanita terkemuka itu menghalangi pandanganku. Mengapa kamu terus melihatnya? Meskipun aku mabuk. Aku masih bisa mendengar bahwa dia sedikit marah. Dia sedikit mengernyit karena bau alkohol dariku. Mengapa kamu minum begitu banyak? Aku tidak menjawab, dan malah bertanya, apakah kamu lajang? Yah, lajang. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, seharusnya sangat cocok untuk memulai percakapan. Kalau begitu, maaf telah menyinggung. Tanpa menunggu reaksinya, aku melingkarkan lenganku di lehernya. Aku menariknya ke arahnya. Aroma wanita itu yang dingin dan tajam tercium. Liu Ruyan, kau gadis ada di sini. Bukankah kamu bilang kamu akan membela orang yang kamu cintai? Aku terkejut dan ingin mendorong wanita itu menjauh, tetapi dia tidak mundur sama sekali. Dia melindungiku dengan pelukan dan bertanya, ada apa? Siapa di sana? Nada suaranya tidak senang. Orang itu berjalan mendekat dan melihat wajahku. Dia juga terkesiap seperti orang-orang di sekitarnya. Seketika mengerti, dia bertanya, apakah aku mengganggu kalian? Jika kamu tahu, mengapa kamu tidak cepat pergi? Oke, aku tidak akan mengganggu kamu dan wakil direktur. Orang-orang di samping juga setuju. Aku tidak akan mengganggu kalian. Ayahku memanggilku pulang untuk makan malam. Setelah semua orang pergi. Hanya tersisa aku dan wanita itu, mata bertemu. Aku jauh lebih sadar. Kami berdua sangat dekat. Saat itu, tanganku masih di leher wanita itu. Sangat indah, meskipun aku mabuk. Namun, aku mendengar kata-kata orang itu dengan jelas.
Dia memanggilnya Liu Ruyan. Aku menatap orang di depanku. Kepalaku menjadi dua dalam keadaan linglung. Aku masih bertanya dengan hati-hati, Liu Ruyan? Liu Ruyan yang dingin dan kejam yang dikabarkan berukuran sebesar lingkuan. Bagaimana? Akhirnya kamu mengenaliku? Dalam kata-katanya, aku tidak bisa mendengar ketidakpuasan. Bahkan ada sedikit nada naik di akhir. Mungkin juga orang kaya menyembunyikan emosi mereka. Aku mengenalimu, tapi aku tidak berani mengatakannya. Aku pergi ke perusahaannya sore ini untuk membicarakan kerjasama, merendahkan diri seperti cucu. Lalu aku memeluknya di bar. Aku benar-benar sadar. Pikiranku penuh dengan rumor tentang Liu Ruyan. Kudengar dia hemat dan sombong. Tidak ada pria di sekitarnya. Kudengar seorang aktor populer menyentuh tangannya saat dia mabuk. Keesokan harinya, dia dilarang di seluruh jaringan. Kudengar tuan muda keluarga Fu ingin membiusnya. Tuan muda itu segera menghilang dari Beijing. Melihat pelajaran pahit para senior ini, aku hanya punya satu pikiran. Aku benar-benar tamat. Dalam beberapa detik, aku sudah memikirkan di mana aku akan menjual diriku. Mata atau memutilasi, besok aku tidak akan keluar sepotong demi sepotong, kan? Aku menggelengkan kepala dengan cepat. Jika ada sesuatu, mari kita bicarakan di sini saja. Ada banyak orang di sini. Apakah akan tidak nyaman? Kata-kata ini terdengar aneh, tapi aku tidak segera menyadarinya. Dalam hati aku hanya tahu bahwa di depan umum, Liu Ruyan tidak bisa serius padaku, jadi aku berkata dengan tegas. Aku suka di sini. Ekspresi Liu Ruyan agak halus, dia mengangkat alisnya sedikit. Suaranya menahan kegembiraan, berbisik dan merengek, ternyata suka di tempat ramai. Setelah berbicara, dia menarikku ke 9850. Meskipun sudah dekat jam tutup, masih banyak orang di 98. Bau alkohol bercampur dengan musik heavy metal, membuat kepala pusing. Aku tidak mengerti. Aku ingin melarikan diri saat ramai, tetapi tiba-tiba menyadari tanganku digenggam erat oleh Liu Ruyan. Liu Ruyan selangkah demi selangkah mendekatiku, aku selangkah demi selangkah mundur sampai tidak bisa mundur lagi. Di belakangku hanya ada dinding Chen Zhongzu yang dingin. Melihat aku menghindar, dia bertanya. Kenapa tidak lanjut? Lanjut apa? Lanjut menciumku. Bukankah kamu bilang suka di tempat ramai? Jadi ini alasan kamu membawaku ke pusat kota 98? Maksudku bukan itu. Benarkah tidak lanjut? Kamu terlihat cukup senang menciumnya. Dia mendekat, mereka hampir tanpa jarak. Sepasang mata persik hanya menatapku lekat-lekat, dengan sedikit godaan. Aku terpaku di tempat. Apakah dia menyindirku? Aku baru saja ingin meminta maaf, memohonnya untuk mengampuniku. Namun tiba-tiba aku mendengar suara bersemangat, suamiku, pernikahan aku mau 108 buket bunga. Suara apa itu? Dalam kebingungan, aku mendorongnya dan melihat sekeliling mencari sumber suara yang terdengar agak familiar itu. Liu Ruyan yang kudorong tertegun di tempat, suaranya dingin luar biasa. Ada apa? Namun suara itu terus terdengar. Kenapa tidak lanjut? Ini suara Liu Ruyan. Padahal dia jelas-jelas tidak membuka mulut. Ini adalah suara hati Liu Ruyan. Aku menatap wanita di depanku dengan tidak percaya. Dia tidak berkata apa-apa di permukaan, tetapi di dalam hatinya meledak. Kenapa tidak lanjut? Suamiku, bukankah kamu akan memelukku? Dia sedikit maju. Saat aku gugup dan tidak tahu harus meletakkan tangan di mana, tanganku jatuh di area dadanya. Begitu saja, tak terduga. Meskipun terhalang pakaian, aku masih bisa merasakan betapa bagusnya lekuk tubuhnya. Otot yang tegang membuat jantungku berdebar kencang. Aku tanpa sadar menelan ludah. Sudut bibir Liu Ruyan melengkung membentuk senyuman. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di dalam hati dia sama sekali tidak menyembunyikannya. Suamiku, kamu benar-benar ingin mencicipi tubuhku. Aku segera menarik tanganku. Sialan, ini bukan saatnya untuk nafsu. Menyadari aku mundur, Liu Ruyan langsung gugup. Ada apa? Tidak nyaman. Aku menggelengkan kepala. Mau marido mi empuro, ele mi empuro. Ele esta mi achando velha? Minha beleza e taurui masim? Tenho certeza que consigo ouvir os pensamentos de Liu Ruyan. O estou com problemas mentais, ou ha algo de errado como tumulo dos meus ancestrais. Cheguei a suspeitar que a culpa é de Liu Ruyan. Ele confundiu a pessoa. Afinal, não somos parentes. Como ele poderia me chamar de marido em sua mente? Mas o mais importante agora é fugir. Pensando nisso, balancei a cabeça e fingi estar bebada. Desculpe, acho que confundi a pessoa. Dito isso, eu estava prestes a fugir, mas fui pusada para trás por o par de maos a poucos passos de distancia. Liu Ruyan seguro minha mau como pouco de força disse como tom severo. Tequiang, quam foce pensou que eu era? Mau corachau que estava apreensivo morreu completamente. Acabo. Ela ainda me reconheceu. Ela não se enganou. Fiquei em silencio por alguns segundos. Liu Ruyan gritou freneticamente em sua mente. Quam foce confundiu? Quam foce confundiu? Quam meu marido estava prestes a beijar agora? Me diga, prometo não machucá-la. Foi aquela senhora, King Mei,
Kue estudo no exterior? Ou aquela senhora veterana do mesmo departamento? Qual, pequena demonio, sem vergonha está seduzindo meu marido? Ela não tem marido? Roubeu meu, sem vergonha. Ela não está me achando velha e sem atrativos? Mas ela me elogiou hoje à tarde por ser jovem e promissora. Como esperado, a boca do homem tão bonito. Sao todas mentiras. Não, amanhã vou pedir ali que zu para providenciar para mimo des principais planos para seduzir meu marido. Eu fiquei ali, parada, ouvindo os richos pensamentos de Liu Ruyan achei o mundo tão ridículo. Ele realmente me chamou de marido. Kue audacia, mau rosto choro involuntariamente. Liu Ruyan interpretou isso como o sinal de saudade por outra pessoa. Ele tentou controlar o desejo de abraçar e perguntou novamente. Quem você pensou que eu era? Kekiang, eu me pareço muito como outra pessoa? Não importa, posso ser uma substituta. Que este erro continue por toda a vida. Então você me empurrou agora porque eu não era parecida o suficiente como ele? Foi tudo minha culpa. O que toda essa bagunça? Pendo que se eu não explicasse, ele pensaria em coisas bizarras que iriam até o espaço sideral. Eu disse rapidamente, desculpe, eu não me enganei. Estou bebado. Adeus, Sr. Liu. Espera. O que significa estar bebado? Você não quer se responsabilizar por mim? Então está fingindo estar bebado? Quando você me beijou antes, você não olhou para sua boca? Você acabou de me beijar. Não vou desmascarar você. Isso é demais para mim. Mau rosto ficou vermelho até as orelhas. Sem saber o que dizer. Meus irmãos sukun voltaram de uma ligação de fora. Enam esperança e agarrei o braço dele. Olhei para Liu Ruyan como o sorriso explico. Eu estava procurando por sukun agora. Então, Sr. Liu, estou indo agora. Então eu disse em voz baixa para sukun. Aconteceu de repente. Vou te explicar mais tarde. Ele saiu para lidar como es asuntos. Terlewatkan kejadian barusan. Kalau saja dia ada, aku tidak mungkin langsung bergegas ke Liu Ruyan. Dia dan Liu Ruyan adalah teman SMA. Kedua keluarga juga punya hubungan bisnis. Cerita-cerita Liu Ruyan yang mengerikan itu. Semuanya dia ceritakan padaku. Dia pasti akan menghentikanku. Sukun terkejut sejenak. Menatap Liu Ruyan di sampingku, bergumam pelan, sudah selesai? Kamu bicara apa? Tidak apa-apa. Dia menyentuh hidungnya dengan sedikit rasa bersalah. Berkata pada Liu Ruyan, kebetulan sekali. Bertemu Nona Liu di sini. Kamu dan Hikiang benar-benar berjodoh. Liu Ruyan mengangguk padanya, tanpa menunjukkan gejolak sedikit pun. Membawa satu lagi akan menyiksa. Aku segera menarik lengan sukun, ya, kebetulan sekali. Tapi sudah terlambat. Kami harus pulang. Bukankah kamu bilang di rumah ada bubur yang sedang dimasak? Aku mati-matian memberinya isyarat. Orang yang awalnya sangat akrab, justru mengecewakanku di saat seperti ini. Bubur apa? Dia menepis tanganku, menunjukkan 8 giginya sambil tersenyum sopan. Tidak apa-apa. Masih banyak waktu. Tidak akan mengganggu urusan kalian berdua. Aku ingin menangis tapi air mata tidak keluar. Aku menatap Liu Ruyan di sampingku. Terhadap jawaban sukun. Dia sepertinya cukup puas. Di dalam hati, dia bersorak gembira. Orang ini sangat bisa diandalkan. Proyek Chengdong itu, biarkan saja dia yang mengerjakannya. Sukun beralasan ada urusan mendesak di perusahaan dan harus segera kembali. Aku bergegas bertanya, apakah Su tidak perlu bantuan? Dia menggeleng. Dia mendekat ke telingaku, bukankah kamu selalu bilang ingin melakukan sesuatu di balik layar Liu Ruyan? Kamu juga bilang dia adalah restoran wajib coba di Beijing. Kesempatan datang kan? Aku terdiam. Aku memang mesum. Aku juga suka tipe Liu Ruyan, yang di luar terlihat serius, tidak bisa disentuh, seperti bunga yang tinggi, tapi di balik itu aku sering berfantasi. Tapi aku sangat penakut. Jika benar-benar harus berhadapan dengan Liu Ruyan, aku tidak bisa. Aku bercanda kok. Z, kita sudah berteman bertahun-tahun. Aku masih belum tahu, jangan pergi. Setelah sukun pergi, Liu Ruyan mendekatiku dan bertanya. Dia tadi bicara apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Pikiranku tanpa sadar mengikuti perkataan sukun. Saat berhadapan dengan Liu Ruyan, wajahku semakin merah. Dia mengulurkan tangan menyentuh dahiku. Kenapa wajahmu merah sekali? Tidak nyaman? Tidak apa-apa. Hanya terlalu banyak minum alkohol. Aku panik dan menghindar, lalu dengan kuat menepis tangannya. Tangan Liu Ruyan sampai memerah. Seketika kami berdua terdiam di tempat. Emosi bergejolak di mata Liu Ruyan, alisnya sedikit berkerut. Aku secara naluriah ingin meminta maaf, saat sebuah suara hati yang sangat sedih terdengar, suami tidak hanya menolakku, tapi juga membenciku saat aku menyentuhnya. Dia membenciku. Dia benar-benar membenciku. Dia membenciku. Huhu. Kenapa dia membenciku? O que ele não gosta de mim? Meus pensamentos me deixam muito agitada. Eu disse em voz alta. Eu não te odeio.
Liruyan olho para mim como olhar estranho. Cheio do significado frio. So entao percebi. Kue utin hadito kue pensava. Liruyan etau inteligente. Ela não vai percebernada. Ene? Ainda kue le apenas aceno como beca. Sim, eu também não te odeio. Ah, meu marido disse que não me odeia. O que significa não me odiar? Significa gostar. Ele gosta de mim. Vou providenciar o planejamento do casamento amanhã. Eu definitivamente quero 108 mesas para o casamento. Não, amanhã muito tarde. Esse meu marido ficar impaciente? Vou procurar alguém para arranjar hoje à noite. E também os vestidos e o local. Tudo precisa ser providenciado. Eu me preocupei demais naquele momento. Eu não esperava que a grande dama da capital fosse esse tipo de pessoa em particular. Mas eu não entendo. Como ela poderia gostar de mim? Falando nisso, eu e Liruyan já nos conhecemos há muito tempo. Mas só nos conhecemos formalmente por causa de uma colaboração recente. Ela é sukun são colegas de escola do ensino medio. Eu e sukun crescemos juntos, somos bons amigos. Antes, eu só ouvia falar de Liruyan através de sukun. Sukun foi enviado para uma escola internacional pelos pais no ensino medio. Eu entrei na primeira escola. Os dois não estudaram na mesma escola pela primeira vez. A alegria de cada semana era se reunir para fofocar sobre suas respectivas escolas. O tópico mais discutido era Liruyan. Liruyan é verdadeiramente a grande dama da capital, rica e poderosa. Ela andava pela escola como se fosse dona de lá. Era muito bonita, mas parecia ter uma cara azeda por natureza. Parecia indiferente a todos. Eu escutei como uma história e deixei passar. Eu não me importei. De qualquer forma, nunca haveria intersecado. O que as outras pessoas fazem não tem nada a ver comigo. A primeira vez que enam Liruyan foi no meu terceiro ano do ensino medio. A escola deles realizou o Festival de Flores. Suku me convidou para participar. Eu estava esperando por suku na sala de música. De repente, a porta foi empurrada. Achei que era sukun. Olhei enam homem e uma mulher. Ambos vestindo uniforme escolar. O garoto tinha mais de metro e 80, alto, nobre e elegante. A garota também era linda de tirar o fôlego. Eles entraram no quarto. Eu pensei que fosse casalzinho namorando. Abaixei a cabeça ainda mais para diminuir minha presença. Os dois pareciam não me ver. Fiquei aliviada. No segundo seguinte, a garota apoiou a mão. No piano na minha frente, de costas para mim, bloqueando minha visão. Eu mal usava respirar. Ainda que ele não olhou para cá, apenas ouviu atentamente o garoto falar. Ruyan, vou estudar nos Estados Unidos no ano que vem. Sim, tenha uma boa viagem. A voz da garota era fraca. O garoto respirou fundo. Ruyan, pode saber que eu sempre gostei de você. As duas famílias esperam que a gente fique noivo primeiro. E nos casamos depois de nos formarmos na faculdade. Eu não vou noivar com você. As duas famílias são amigas. E por isso que sempre te tratei como irmão. Ai, que comentário de mulher. Irmão? Eu não acredito. Então, pode me defender dos valentoes, mas me fez como irmão mais novo? Não é isso. A garota respondeu, isso se chama agir corretamente. Naquele dia, quando enam, quis ajudar. O silencio no ardurou muito tempo. Ouvi soluchos baixos. O cara bonito chorou. Ele de passou à frente, querendo beijar a garota diretamente. Em vez disso, ele foi empurrado. Se você continuar assim, escucha nossa parceria. Que tipo de pessoa você gosta? Eu mudo se for preciso. Você não precisa mudar por minha causa. Eu sou alguém que decidiu destino olhar. Se eu não gosto de algo, nunca vou gostar. O cara bonito saiu correndo de sala chorando. Eu estava animado como fofocha que acabei de ouvir. O cara bonito está indo embora, mas a garota ainda estava encostada no piano. Sem intenção de sair. Você ouviu o suficiente? Seus dedos batram no piano como uma expressão ameaçadora. Droga? Fui descoberto. Vou explicar rapidamente. Desculpe, eu não estava ouvindo intencionalmente. Não se preocupe. Eu prometo não contar para ninguém. A garota se virou e encontrou-me olhar. Ela ficou chocada por um instante. Eu me esforcei para disfarçar o constrangimento, e então perguntei. Sem problemas. Eu incomodei os romance? A raiva seus olhos desapareceu instantaneamente. Seu semblante também suavizou muito. Não. Ela se aproximou de mim. Sentou-se ao meu lado. Cheiro agradável emanava lá fora, estava o Festival de Apreciação de Flores. Porque você está se escondendo aqui? Você não está feliz? Eu não esperava que meus pensamentos ocultos fossem descobertos assim. Abaixei a cabeça ainda mais. No Festival de Flores agora.
Eu chon hechi hizai, mau irmao depai emai. Cuando eu era recem nascido, minha emae faleceu. Voltei para casa do meu pai. Infelizmente, ele não gostava muito de mim. No ano seguinte, ele conheceu sua atual companheira. Ele me abandonou completamente para minha avó. Mais tarde, ele teve hizai, que 2 anos mais novo que eu. Eu nem o vejo nas férias de ano novo. Ele muito rico, que acionista de uma empresa de capital aberto. Mas ele nunca pagou pensão para minha avó, e me singo de ingrato, dizendo que eu deveria ser grato por ter nascido. E ainda se atreve a pensar em pegar o dinheiro dele. Às vezes, acho isso muito injusto. Somos ambos filhos dele. Hizai tem tudo qualquer. Se ele não estuda BM, meu pai o manda para uma escola internacional. Ouvi dizer que meu pai já providenció uma escola para ele no exterior. Em vez de estranheza e hostilidade. Naquele ano, eu tinha 10 anos. No ano passado, quando minha avó faleceu. Ela trouxe Hizai para o funeral. Hizai imediatamente se apaixonou pela pulseira que minha avó me deixou e chorou, implorando por ela. Sem surpresa, ela exigiu que eu a desse para Hizai, como a justificativa de que. Não temos nada de bom. Pode realmente achar que eu me importaria com sua pulseira velha? Como irmão mais velho, pode não pode ceder ao seu irmão mais novo? Então, ela sabia que eles tinham tudo, mas eu só tinha as coisas que minha avó me deixou. Foi a primeira vez que perdi a calma. Fizemos uma briga na frente de todos os parentes. Minha avó disse que não deixaria vocês participarem do funeral dela. Ela achava que seria. Minha avó estava muito doente que iria vê-la. Ela inventou que estava ocupado como trabalho e não tinha tempo. Mas eu não opus de Hizai. Acontece que ela estava passeando na Disney com seu querido filho. O braço foi rasgado durante a disputa. Eu procurei muito depois. Não consegui encontrar a última conta. Depois de passar por tantas coisas, eu já aceitei sua parcialidade e desgosto. Então, quando uma família de 3 pessoas, pingin ver me virei para insinyur embora. Hizai me chamou, irmão, não esperava te encontrar aqui. Eu não sou seu irmão, pai, porque irmão não gosta de mim? Será que eu não sou boa o suficiente? Pendo que ele ia comechar com sua conversa sarcástica, eu disse diretamente. Voce dinheiro, todo mundo gosta. Beba mais agua. Eu definitivamente vou agir. Sem esperar que eles falassem, saí rapidamente do local. Mas as imagens que acabaram de aparecer na o saíam da minha mente. Ao longo do caminho, ena muitos pais acompanhando seus filhos para o Festival de Apreciação de Flores. Era falso dizer que eu não invejava. Então me escondi na sala de flores onde não havia ninguém para me acalmar. Inesperadamente, encontrei uma cena de declaração de amor falha. Porque voce está chorando, a garota usou o dedo para enxugar minhas lágrimas. Yu Sheng disse. As pessoas coisas que te deixam triste não falam a pena. Aqueles que realmente te amam não suportariam te ver triste. Cada palavra bateu no mucho rachao. Nos anos seguintes, sempre peguei essa frase para saborear. Naquela época, pensei. Sim, voce sabe tocar piano? Não. Então vou tocar uma música para voce. Como o impedido de desculpas por incomodá-la. Seus dedos macios saltaram nas teclas do piano. As notas que tocava eram lindas e agradáveis. Pendo que ela era muito talentosa, terminei a música. Eu elogiei, é muito bom. A tarde de verão está excepcionalmente quente. O rosto de garota instantaneamente ficou vermelho. Fico feliz que voce goste. Ela abriu a boca, querendo perguntar mais alguma coisa. Meu celular tocou de repente. Era uma ligação de sukun. Ela disse que já tinha chegado a porta. Eu disse rapidamente, meu amigo chegou, estou indo. Adeus. Saí da sala de piano e acenei para sukun, que estava não muito longe. Sukun choreu como uma expressão preocupada. Voce disse no el pau-pau que encontrou aquele tirano maligno. Eu chorri imediatamente. Ainda bem que voce está bem. Estou bem, não vou ser intimidada por eles. Enquanto falávamos, a garota saiu da sala de piano. Sukun hesitou por segundo e cumprimentou. Liu Ruyan, os professores não conseguem te encontrar. Acontece que voce está se escondendo aqui. Kuem, Liu Ruyan, olhei para ela incredula. Ela apenas aceno como acabecha levemente. Ok, vou voltar imediatamente. Olhando para as costas delan cuanto ela se afastava, Sukun achó estranho. Porque ela está tahu disposta a conversar hoje? Tidak tahu. Oh iya, kenapa kalian berdua keluar bersama dari ruang bersih? Tidak apa-apa, kami hanya kebetulan bertemu. Aku sedang melamun. Aku baru saja menguping gosip percintaan nona besar. Sangat menegangkan. Tapi Liu Ruyan tidak sekasar kedengarannya. Aku segera melupakan masalah ini. Berita tentang Liu Ruyan yang kudengar selanjutnya adalah dari Sukun. Dia bilang Liu Ruyan bertanya tentangku.
Bertanya tentangku? Ya. Kamu tahu apa yang dia tanyakan tentangku? Sejak kapan kalian berdua saling kenal? Jantungku berdebar kencang. Jangan-jangan aku baru menyadarinya. Ingin membalas dendam karena aku menguping? Liu Ruyan juga memintanya untuk menambahkan aku di Green Bubble. Aku sangat takut dia akan melacakku dan memukulku. Tidak melewati permintaan. Aku langsung memblokirnya. Kemudian setelah lulus SMA, aku diterima di Universitas Jing. Selama liburan musim panas kelas 3, berita tentang Liu Ruyan yang kudengar adalah dia melepaskan kesempatan belajar di luar negeri. Dia juga mendaftar di Universitas Jing. Ketika Sukun memberitahuku, dia tampak seperti melihat alien. Kami pernah mengira keluarga Liu Ruyan bangkrut. Dia belajar mati-matian setiap hari. Orang yang pernah kulihat sangat ingin masuk Universitas Jing, selain kamu. Jurusan Liu Ruyan dan aku berbeda. Selama 4 tahun kuliah, kami tidak pernah bertemu. Tapi aku selalu mendengar gosip tentangnya dari teman sekamarku. Misalnya, dia kebetulan bertemu dengannya lagi di bawah asrama kami. Lalu kami bertemu lagi adalah beberapa waktu lalu. Liu Xi sebagai pihak yang menyamar. Berinvestasi dalam proyek perusahaan kami. Dan aku adalah penanggung jawab proyek. Awalnya, proyek kecil senilai puluhan juta seperti ini. Liu Ruyan tidak akan mengurusnya. Tapi dia bilang dia kebetulan tertarik dengan proyek itu, jadi dia mengurusnya sendiri. Itu adalah pertemuan resmi pertama kami setelah bertahun-tahun. Liu Ruyan menjadi lebih dewasa dan stabil, dan auranya lebih dingin. Dia sudah lama tidak ingat aku. Setelah negosiasi selesai, Liu Ruyan mengeluarkan ponselnya. Mari berteman di Green Bubble. Jika ada masalah dengan proyek, aku akan langsung menghubungimu. Aku mengangguk dan memindai kartu namanya. Tertulis, hapus blokir. Udara menjadi hening. Liu Ruyan tidak keberatan. Dia hanya sedikit mengangkat alisnya. Ingat untuk menghapus blokirku, Tuan Hikiang. Aku merasa sangat malu. Ingatan itu tiba-tiba terhenti. Liu Ruyan tiba-tiba mendekat. Sudah larut. Aku akan mengantarmu pulang. Aku baru saja ingin menolak. Dia melanjutkan. Jika terjadi sesuatu padamu di tengah jalan, proyek kita akan terbengkalai. Aku tidak ingin proyek kita bermasalah karenanya. Kata-katanya seperti itu. Tapi aku mendengar pikirannya. Sangat gugup, suamiku tidak akan menolakku, kan? Apakah aku terlalu belak-belakan? Seharusnya aku mencari alasan yang lebih baik. Aku seharusnya lebih jual mahal tadi. Tapi aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan suamiku. Kenapa suamiku diam saja? Dia pasti membenciku lagi. Aku tidak pernah mengatakan membencinya. Aku berkata tanpa daya. Baiklah, kalau begitu merepotkan Tuan Liu. Tidak merepotkan. Bar sudah tutup. Aku dan Liu Ruyan berjalan keluar berdampingan. Melihat Sukun, yang katanya punya urusan mendesak di perusahaan, sedang mengobrol dengan kasir dan pemilik bar itu sambil mengupas biji bunga matahari. Duas duplas de olhos fixos emnos, avovoca mal disfarcada. Eles encontrara mau olhar. Sukun olho paroche para teracom consciencia, Liu Ruyan ficho em silencio ochaminho todo, abrindo laptop para lidar como es asuntos da empresa. A luz ocasional refletia em su rosto, mostrando a seriedade em sus olhos. Eu secretamente contornei su perfil. Ela realmente linda. Trabalhar com seriedade aumenta su charma, mas no segundo seguinte, em pensamento sou. Hehehe, meu amor está me espionando. Que nervoso. Minha roupa hoje deve estar boa, certo? Uma boa mulher deve fazer o marido fichar grudado nela. Finalmente cheguei em casa. Eu e Liu Ruyan saímos apressadamente. Assim que cheguei em casa, Liu Ruyan me enviou uma mensagem. Boa noite. Tenha bons sonhos. Eu não respondi. Murmurei para mim mesmo. Boa noite. Quando acordei, já ramdes da manhã. Sukun ligou várias vezes. Eu atendi com sonolência. Sua voz ansiosa veio pelo telefone. Como está? Acordou tão tarde. A batalha de ontem foi intensa. Ene? Sim. Ontem, lanchamos 3 granadas no Pacifico, matamos 4 ultramans. Ai meu Deus. Não estou brincando com voce. Como foi ontem com Liu Ruyan? Eu acordei instantaneamente. Percebi do que ele estava falando. Minhas orelhas ficaram vermelhas sem controle. Nao diga bobagens. Ele me levou para casa ontem e foi embora. Ele nem entrou na minha casa. Nao acredito. Ele assim. Liu Ruyan suportou por tantos anos. Eu não entendo. Sukun, pendo que não podia mais esconder. Confessou. Liu Ruyan gosta de voce. Ela se apaixonou por voce à primeira vista. Na sua mídia social, voce comentou sobre uma série dizendo que não gostava de amor onde as pessoas ficavam juntas com a ajuda de outros. O amor deveria acontecer naturalmente. Ela acreditou nisso e não queria que ajudásemos. Ela ainda insistiu em insinuar atrás de mim. Como ela viu minha mídia social, eu não a bloqueei. Se eu hauba, lembrou que foi há muito tempo. Na verdade, já se passaram 3 anos desde que sai.
Voces dois ainda sechon hecem. Eu ainda adicione xiao hao, ochon tato de liu ruyan. Entao, on temanoite. Tudo BM, fui eu kua macamei. Eu nauchon viaria em voce beijando uma mulher estranha. E voce sabe, sua mulher de demais. Entao voce mitraiu? Claro que nao. Eu enam que voce também gosta de liu ruyan, entao de uma pequena ajuda. Quando eu disse que gostava dela, asim que a voz caiu, sukun tocho uma grafachao. Encontrei liu ruyan hoje. Droga, ela está cada vez mais linda. Se eu pudesse ficar com ela, mesmo que eu fosse o empreendedor e fosse pobre, tudo bem. Essa é minha voz. Eu fiquei em silencio. Sukun continuo, voce pésimo em expressar seus sentimentos. Liu ruyan a única mulher que voce menciona repetidamente, kekiang, voce precisa se conhecer bem. He sukun hang up the phone. He looked at the message on my phone and fell into deep thought. 5 minutes ago, Liu Ruyan sent a selfie taken in the mirror, with light shining on her. He took carefully and replied. Liu Ruyan immediately replied, sorry, he sent it by mistake. Did you see it all? Of course, he sallallahu alaihi wasallam it. He could imagine Liu Ruyan's smoke face behind the phone. He burst out laughing for no reason. Hail this. You can try to recall it. The photo cannot be recalled. He received a voice message. He opened it and heard Liu Ruyan's slightly wrong advice. Don't you like it? It's not that he don't like it. After all, her figure is really breathtaking, even more so than the beauties Eve collected. And that innocent face creates a strong contrast. It's easy to misunderstand. The more I think about it, the more I misunderstand. Realizing this, I panicked and turned off my phone, not knowing how to face my feelings. So I took a week off to go out for a walk. I decided not to face Liu Ruyan for the time being. Liu Ruyan came to my company every day, but found out I had taken leave. She chose to find me at home and messaged me, "Are you avoiding me?" I did reply. My talks were interrupted by a pop-up call from Liu Ruyan. After a moment of talk, I pressed hang up. Liu Ruyan called several more times. Finally, I accidentally pressed accept. There was no sound from the other end. Finally, I chose to help but asked. Liu Ruyan? Liu Ruyan's voice finally came through. Where are you? Are you feeling unwell? Why aren't you answering my calls? I paused for a second and sighed. I'm fine. Are you out of town? I just woke up. Are you just walking up by the lake? I turned around and sallallahu alaihi wasallam Liu Ruyan not far away. She walked towards me quickly and, without waiting for me to speak, hugged me tightly. Her face was filled with sadness. I heard her talks. I've spent so many years of my youth on you. And all I get is, thank you for letting go. You're getting married, and the bride isn't me. Thank you for the special invitation to witness your love. What's wrong? Are you tired? Where is the promised happiness? The urge to cry suddenly subsided. What the heck? While I was silent, Liu Ruyan had already imagined many scenarios of me falling in love with someone else. She let go of me, forcing a smile. Stop hiding. I want to bother you anymore. Saying that, she pretended to be nonchalant and turned to leave, but I grabbed her. If I said I wanted to bother you. Liu Ruyan's eyes turned red. She asked me, not knowing what to say, what do you mean? Liu Ruyan, I'm sorry. Then I leaned in again and kissed her lips. Liu Ruyan was stunned and did react. Just as he was about to give up, she pulled my head down and deepened the kiss. I tuned to her talks. Hanya bisa mendengar detak jantung kita yang biasa-biasa saja. Kurasa, Liu Ruyan. Aku sangat menyukaimu. Malam itu, aku memegang ponsel dan bertanya padanya, Liu Ruyan. Gelembung hijau kecil ini, apakah itu kamu? Setelah kuliah, aku memutuskan hubungan ayah anak dengan ayahku. Tapi dia menyesal. Dia bergegas mendekat untuk membelikanku banyak barang dan juga mengirimiku uang. Dia bilang dia dipaksa oleh nenek dan yang lainnya untuk menikahi ibuku dulu. Jadi dia tidak menyukai ibuku dan membenciku. Dia sekarang sadar, dia terlalu impulsif dan menyakitiku. Memohon maaf padaku. Dia mengerti betapa pentingnya kerabat sedarah. Untuk pertama kalinya, ayah dan anak berbicara dengan tenang. Sayangnya, mendengar kata-katanya yang penuh air mata, aku tidak tergerak sama sekali. Penderitaanmu tidak berasal dariku. Bocah Hikiang yang berusia 10 tahun masih akan senang untuk waktu yang lama dengan sedikit kebaikannya. Tapi aku berusia 20 tahun. Aku hanya berkata, ada urusan, aku pergi dulu. Tolong bayar kopi, Tuan Hi. Dia kemudian mencariku di sekolah. Dia bilang dia ingin menebusnya, tapi aku menolak semuanya. Kami berakhir dengan buruk. Setiap hari aku memposting emosi negatif di lingkaran pertemanan. Kecuali Sukun, hanya satu orang yang dengan sabar berkomentar di bawah. Dia mendorongku. Aku tidak menangkapnya. Kupikir itu hanya teman sekelas dari kegiatan klub. Aku hanya tahu gelembung hijaunya adalah Nian-Nian. Ketika aku tidak bahagia, membaca komentarnya selalu mengisi hatiku yang dingin.
Liu Ruyan mengangguk, ya, aku pikir kamu membenciku. Kamu memblokirku, jadi aku diam-diam membuat akun kecil. Aku sangat takut kamu akan tidak bahagia. Terima kasih. Suara Liu Ruyan serak, hanya terima kasih seperti ini. Menyadari ada yang tidak beres di belakangnya, aku mendorongnya dengan panik dan menatap matanya yang terluka. Aku menggertakkan gigi, sudah terlambat, aku harus pulang. Lalu aku cepat-cepat melarikan diri. Hari ini semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Untuk Lin Zhen yang terkejut, Liu Ruyan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menjawab dengan tenang, selamat malam. Dan Qiang, meskipun bersama. Tetapi hubungan antara aku dan Liu Ruyan belum sampai pada tahap makan dan bergandengan tangan. Menjelang akhir kerja. Aku menerima telepon dari Liu Ruyan, aku sepertinya demam, kepalaku sangat panas. Aku langsung melompat dari kursi, dengan cemas bertanya, bagaimana bisa demam? Tidak serius. Kamu di mana sekarang? Di rumahku. Sayang, tolong datang melihatku. Aku mencoba menilai kebenaran kata-katanya. Mendengar tidak ada jawaban dariku untuk waktu yang lama, Liu Ruyan menghela napas, tidak apa-apa, sayang. Kamu tidak perlu mengurusku lagi. Aku bisa sendiri. Bagaimanapun, tidak ada yang akan peduli jika aku mati karena demam. Tapi, mendengar suara batuk yang hebat di sana, aku tidak bisa mengurus sebanyak itu. Peguei Ochasa Choesai. Cuando cheguei de charro enfrenta casa dele. Cuando estaba prestes a bater, aporta se abriu por dentro. EU6 Liu Ruyan. Liu Ruyan apareceu na minha frente. Meu amor, voce chegou. Eu desviei orosto apressadamente. Ouvi dizer que voce estava com febre. Como voce está? É grave? Voce precisa insinyur ao hospital? Liu Ruyan viu que mo olhar não ficou segundo sua beleza. Ela ficou irritada por instante. Meu amor, por que voce não me olha mais? Voce não gosta disso? Na verdade, eu gosto. Ela não entendeu minha reação. Ela escorregou. Ela pulou cima de mim. Ela parecia teracabado de tomar banho, como cheiro de banho ainda nela. O cabelo molhado a deisava mais adorável. Ela segurava o celular uma mão. Eu meu remedio na outra. Senti o corpo de la febril, mas essa saúde aparente. Não parecia como alguém com febre. Eu estava me preocupando caminho todo, com medo de que ela realmente precisasse insinyur ao hospital. E ficharia tola de febre. Liu Ruyan, não me engane. Não foi de propósito. Me perdoe, meu amor. Liu Ruyan resmungo, abaixando a cabeça no meu ombro, implorando. Ouvi seus pensamentos, meu amor Naomi da atenção, nem para feras beldades de madrugada. Devo ser inadequado. Meu amor, olhe para mim. Não acredito que seus olhos estão vazios. Las podem te tocar? Não, eu posso. Liu Ruyan soltou meu braço. Ao ouvir isso, Liu Ruyan levantou a cabeça para me olhar. Emocoe surgiram seus olhos, mas no final, só houve uma frase. O que? Aquelas beldades vídeos curtos são mais bonitas? Las são mais bonitas que eu? Elas são todas falsas. Eu fiquei viciada assistir vídeos de beldades. Ontem à noite eu estava assistindo vídeos de beldades. Accidentalmente enviei para Liu Ruyan. Embora eu tenha retirado imediatamente, não esperava que ela fizesse. Então ela planejou isso hoje. Eu respondi confuso, na verdade, eu posso explicar. Explique. Eu estava com ciúmes. Foi a primeira vez que senti que não podia me defender. Liu Ruyan, eu só gosto de voce. Aqueles vídeos foram compartilhados comigo por amigos. Eu não gosto nada deles. Desculpe, amigos. Vou te sustentar com o dinheiro de Liu Ruyan a partir de agora. Serio? Acho que você estava se divertindo muito. Eu sou naturalmente sorridente. Gostar de mulheres é permitido, mas só pode gostar de mim. Enquanto falava, ela avançou passo a passo, me encurralando no sofá. Eu lutei. Minha roupa acidentalmente prendeu no seu roupão. O roupão, que já estava frouxo, desfez-se instantaneamente. Eu corri desesperadamente. Tentei fugir rapidamente, mas acidentalmente caí nos braços de Liu Ruyan. E assim, sem aviso prévio, ela foi derrubada no sofá por mim. Liu Ruyan soltou gemido, como uma expressão de dor. Desculpe. Eu não queria. Liu Ruyan pegou uma toalha de jade e nos cobriu. Mas eu queria. A divide de ontem mais os últimos 8 anos, esta noite deve ser paga. No final, Liu Ruyan tinha uma expressão satisfeita. Boa noite, meu amor. Sua risada não pode ser contida. Eu me levantei como a última gota de força e fiz o sinal de parada para ele. Liu Ruyan. Tente criar uma imagem de Jinyu, lá fora. Pode se casou com Liu Ruyan, e o casamento está agendado. Meu pai biológico, que não fez há muito tempo, veio me procurar ativamente para tentar reparar o relacionamento.
Eu sei que o progetto MQL investiu do errado. Quando ele soube que eu estava com Liu-Ruyan, ele me procurou, querendo que eu pedisse ajuda a Liu-Ruyan. Na verdade, eu sabia que era o pequeno problema que eu poderia resolver como movimento. Eu não me importei. Ele queria jogar o cartão de pureza novamente. Ikiang, olhe para voce secasando, como pode não ter parentes por perto? Eu sou seu pai biológico. Afinal, mostrei as joias minhas maus. Minha avó está aqui. Sukun eos outros estão todos aqui. Todos que deveriam vieram. Voce unico que não bem-vindo aqui. Sabendo que eu estava isolado, ele foi expulso da festa de casamento. Por causa da influencia de Liu-Ruyan, ninguém se atreviu a causar problemas novamente. No casamento, Liu-Ruyan chorou do inicio ao fim. Eu aconsolei. O casamento teve ascento ito mesas que voce de sejava. Ela apertou minha mão. Ela é a pessoa que eu amei desde jovem. Felizmente, nós dois conquistamos o melhor final.